बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वही मुझे शिफा बख्शता है। शिफा की निस्बत तो अल्लाह की तरफ फरमाई गई है, मगर बीमारी की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की गई, क्योंकि नेमतें जन्नती बंदे को मिलती हैं, वो सब अल्लाह के फजल से मिलती हैं। लेकिन जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो ज्यादातर उसके अपने आमाल की वजह से पहुंचती है। हर चंद वो पहुंचती तो अल्लाह की मर्जी और हुक्म से ही है, लेकिन इसमें इंसान की अपनी गफलत का भी अमल होता है। इस वजह से वो बंदे से मंसूब होती है। दोस्तों, इस बात में शक करना कुफ्र है कि अगर कोई ये यकीन करे कि शिफा अल्लाह के अलावा कोई देने वाला है। अलबत्ता इलाज कराने की मुमानियत नहीं है, लेकिन याद रहे कि इलाज कराने में भी हमें अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना पड़ेगा कि अल्लाह ने शिफा हासिल करने के लिए क्या फरमाया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका इख्तियार फरमाया। आज की वीडियो में हम आपको हदीस नबवी से एक ऐसी दुआ बताने जा रहे हैं जिसके बारे में फरमाया गया है कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी से शिफा है। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक हदीस में आया है कि आदमी की दुआ उसके भाई के हक में इस कदर ज्यादा कबूल होती है कि खुद उसके हक में इतनी कबूल नहीं होती। और इसी तरह से अयादत की भी अहदीस में बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की अयादत के लिए सुबह के वक्त जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए शाम तक दुआए मगफिरत करते हैं, और अगर शाम को अयादत के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए सुबह तक दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और अहदीस में अयादत करने वाले को दुआएं भी सिखलाई गई हैं, ताकि जो अयादत के लिए जाए तो अपने भाई के लिए इन अल्फाज में दुआ करे। और ये दुआएं मसनून है और इनकी बड़ी तासीर है, और ये दुआएं जल्द कबूल भी हो जाती हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सुना कि दूसरों के लिए की गई दुआ की कबूलियत के चांसेस ज्यादा होते हैं। आइए अब आपको वो दुआ बताते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मरीज की अयादत करे जिसकी अजल अभी ना आ चुकी हो, तो उसके पास बैठकर 7 मरतबा ये पढ़े, अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिका। ये पढ़ने से अल्लाह ताला मरीज को आफियत बख्शेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वो अमल है जिसके बारे में हमने आपको बताना था, और याद रहे कि यह अमल अहदीस से साबित है। इसका खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है, इसलिए हम इसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में नबवी अमल कह सकते हैं। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए कलिमात पर ऐसा यकीन था कि वो इन्हें दुआओं और आमाल के जरिए से अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करते थे। लेकिन आज हम उन आमाल से बहुत दूर हो चले हैं, जिसकी बुनियादी वजह दीनी तालीमात से दूरी है और यकीन की कमी भी। खुदा की कसम, वो ताकत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज की है, वो ताकत दुनिया के एटम बम में भी नहीं हो सकती। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा मशहूर है कि कुफार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर जमीन पर गिरती तो उसे भी जला देती थी, और इस बात का ऐलान किया
کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ ذرا میں بھی دیکھوں وہ کیسا زہر ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دوستو، اسے بولتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بیجا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے۔ اس کے لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، اگر ہم ان اعمال کو کرتے بھی ہیں تو تذبذب کے عالم میں کرتے ہیں، اور اصل یقین ہمارا دنیاوی علاج معالجوں پر ہی بیٹھ چکا ہے۔ دوستو، جو دعا آپ کو بتلائی گئی ہے وہ مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے بتلائی گئی ہے کہ وہ 7 مرتبہ اپنے بیمار بھائی یا بہن کے لیے پڑھے۔ یاد رہے کہ اگر مریض کی جنس مذکر ہے تو پھر یشفی کا یعنی کاف پر زبر پڑھنا ہوگا، اور اگر مریض کی جنس مؤنث ہے تو یشفی کی یعنی کاف پر زیر پڑھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد روایات احادیث میں موجود ہیں، جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کسی مریض کے پاس آتے یا مریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو یہ دعا پڑھتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی شفاء لا یغادر سقما۔ دوستو، مریض کو بھی چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذ 3 پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک کر اپنے چہرے پر پھیر لے۔ یہ عمل حدیث صحیح میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہے۔ نیز مریض کو یہ دعائے کرب بھی پڑھنا مناسب ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا ہو رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس دعا کے علاوہ بھی مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے احادیث کے اندر دعائیں بتلائی گئی ہیں، جن میں سے ایک مختصر دعا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بخاری شریف کی روایات میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جائے تو اس سے خطاب کر کے کہے، لباسا تحورا انشاءاللہ، بحوالہ بخاری شریف۔ ترجمہ، اس بیماری سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، انشاءاللہ یہ تمہارے لیے گناہوں سے پاکی کا سبب ہوگا۔ دوستو، اس حدیث اور دعا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیماری کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر بیماری میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے انسان کو گناہوں سے خلاصی ملتی ہے، اس کے گناہ دھلتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور آپ علیہ السلام نے صبر کیا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ بیماری میں صبر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور شکوہ و شکایات سے اجتناب کریں۔ پیارے دوستو، شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جبکہ غم اور بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ علماء کے مطابق مریض کے لیے درد و الم کا اظہار کرنا جائز ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی شدت سے کہا، ہائے میرا سر، لیکن جزا و فضا یا غصہ اور ناراضگی کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ کی حمد بیان کرے اور زبان پر کوئی شکوہ یا شکایت نہ آنے دے۔ البتہ مریض کے لواحقین طبیب سے مریض کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر کے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے تو ان سے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یابی کی حالت میں صبح کی ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعاؤں کو سیکھیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسنون دعاؤں میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन आमीन।